Hemos estado hablando últimamente de un tema muy importante para nuestras vidas Lately, we've been speaking about a topic that's very important for our lives. como hijos de Dios. Como hijos de Dios y la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios As children of God and the responsibility that we have as children of God, es muy importante it's very important. aprender acerca del dominio propio. It's very important to learn about self-dominion. Dicho de otra manera, disciplina, Putting it another way, discipline, control. control. Y hay muchas maneras que podemos describir el dominio propio. There are a lot of ways in which we can describe self-dominion. Hoy les quiero compartir 3 cosas acerca del dominio propio. Today, I want to share 3 things with you that pertain to self-dominion. La primera es que el dominio propio es fruto del Espíritu. The first thing that I want to share with you is that self-dominion is a fruit of the Spirit. Y lo pongo con mayúscula, espíritu, And I write the word Spirit with a capital S porque es un fruto del Espíritu Santo. because it's a fruit of the Holy Spirit. Lo segundo que quiero compartir con ustedes The second thing that I want to share with you es que se manifiesta con la práctica constante. is that it is manifested through consistent or constant application or constant exercise of application. Se manifiesta con la práctica constante. It's manifested through consistent practice. Y el tercero, que no es, es igual de importante, And the third one, but equally as important, el propósito de Dios es que lo practiquemos en todas las áreas. the purpose of God is for us to apply this in all the areas of our life. El dominio propio Self-dominion, es propósito de Dios que lo practiquemos en todas las áreas. it's God's purpose for us to practice self-dominion in all the areas of our life. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del dominio propio? How many of you have heard a teaching on self-dominion? Or No me diga que no, porque si usted viene a esta congregación, don't tell me you ya haven't, because ha if you oído come to this hablar del dominio congregation, propio. you've heard it spoken of, self-dominion. Y a veces cuando oímos hablar de una enseñanza una y otra vez, y And otra sometimes vez, when we hear a teaching on a certain subject time after time after time, y otra vez, y and otra, time after time after time, pues a veces como que ya venimos y decimos, otra vez el dominio propio. sometimes we come and we say to ourselves, oh no, they're talking about self-dominion again. Y la persona que está al frente enseñándonos acerca de, no nomás el dominio propio, cualquier tema, And the person who's up at the front teaching us about self-dominion or any other topic, como ya lo oímos, because we've already heard it many times, pensamos que ya tenemos el conocimiento. we think that we have the understanding. ¿Cuántos tienen el conocimiento acerca del dominio propio? How many of you have the understanding of self-dominion? Bueno, veamos qué quiere decir conocimiento, ¿no? So, well, then we have to look at what does understanding mean. What does it mean to have Porque todos understanding? aquí, aún los que no venían antes o no habían venido a esta congregación, Because all of us here, even the ones who did not come to this congregation before, o nunca habían oído del dominio propio, or those who have maybe have never heard of self-dominion, en los pasados 3 minutos ya oyeron del dominio in propio. the last 3 minutes, you've heard about self-dominion. Entonces ya tienen un poquito de información So you have at least a little bit of information acerca del dominio propio. about self-dominion. Pero el conocimiento But the knowledge, es algo The más knowledge. profundo. to have knowledge is something deeper. La información es lo que nos llega por los oídos, los ojos, los sentidos. The information is what we receive through our senses, our ears, our eyes, and all of our senses. Nos llega a nuestra mente y lo Comes into our procesamos, después lo volvemos a oír, ya oí de eso, We dominio propio, process it, sí. and then we hear it again, and we say, oh yeah, I've heard that before, I've heard that teaching before. Tenemos la información en nuestra mente, We have the information in our mind, pero se convierte en conocimiento but it becomes knowledge cuando lo practicamos. when we practice it. Si no practicamos lo que aprendemos, If we don't practice what we learn, es simple información. it's just information. Y como dice el apóstol Santiago, And like the Apostle James says, bueno, no es el apóstol Santiago, es el
El apóstol Santiago, bueno, pero ese es otro tema. Como dice Santiago, And En the way su James, carta like James dice- James says in his letter, no seáis oidores olvidadizos, don't be just hearers who deceive themselves or who forget everything that they hear, sino hacedores de la palabra. but be doers of the word. ¿Cuántos hacedores de la palabra hay aquí? How many doers of the word are present here? No levantamos la mano. Si la levanta el vecino, la levanto, si no, no. If the person next to me raises their hand, then I'll raise my hand. La verdad es que todos sabemos del dominio propio. The truth is that we all know of self-dominion. Desde niños nos enseñaron acerca de eso. They taught us as a young child about self-dominion. No hagas eso, tiende Don't do tu that. cama, Fix your bed, peínate, comb your hair, lava los trastes. wash the dishes. Nos estaban enseñando dominio propio. They were teaching us self-dominion. Nos estaban enseñando disciplina. They were teaching us discipline. No le llamaban dominio propio, pero eso era lo que They era. didn't call it self-dominion, but that's what it was. Y muchos de nosotros en algunas áreas aprendimos a practicar la disciplina. And many of us, in certain areas of our life, we learned how to practice the discipline of self-dominion. Lo primero que tenemos que entender acerca del dominio propio es que es fruto del Espíritu Santo. The first thing that we need to understand about self-dominion is that it is a fruit of the Spirit, of the Holy Spirit. Para todos aquellos que no me conocen For all of you who do not know me, y aquellos que me conocen pero no han oído esta historia, and those of you who do know me but haven't maybe heard this story before, yo nací, crecí y casi iba a ser sacerdote católico. I was born into, I grew up in, and I was almost a Catholic priest. Y en el catolicismo nació un grupo que se llama de carismáticos, los And in carismáticos. Catholicism, there was a group that began called the Charismatics. Y sus reuniones son muy parecidas a las reuniones que tenemos nosotros. And their meetings are very similar to the meetings that we have. Por lo regular no hay un sacerdote presente, And usually there is not a priest that is present. hay un líder enfrente y es el que está enseñando la palabra. There's a leader at the front, and he's the one that's teaching the word. Y se llaman carismáticos porque creen mucho en lo que pasó en el día de Pentecostés con los primeros discípulos. And they call themselves charismatics because they believe a lot, they have a strong belief about what happened at the day of Pentecost. El with the derramamiento believers. del Espíritu Santo The outpouring of the Holy Spirit y la manifestación hablando en lenguas, and the manifestation of them speaking in tongues, hablando en diferentes idiomas. speaking in different tongues, Diferentes dones de sanidad, different gifts, dones de fe, todo gifts eso of los healing, gifts carismáticos of lo faith. creen. That's what the charismatics believe. Entonces uno de los muchachos de uno de los grupos de carismáticos So one of the young men of the charismatic group llegó con el sacerdote. El sacerdote tenía que estar viendo que todo no se saliera went to the priest de la because tradición católica. they went to the priest because the priest had to make sure that nothing that they do goes out of line with the Catholic tradition. Y este muchacho bien encendido, bien animado, And this llega young con el man- sacerdote y le dice, padre, porque así le dicen, padre, déjeme orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. This young man, very excited, very very excited, goes to the priest and tells the priest, Father, let me pray for you so that you can receive the Holy Spirit. Y el sacerdote, imagíneselo con su sotana, And imagine the priest, muy en su papel, very much in his role, cara de santo. with a holy face. ¿De qué estás hablando, muchacho? Yo What- recibí el Espíritu Santo cuando fui bautizado, What are you talking cuando about? recibí la primera comunión, I received the cuando Holy recibí Spirit la confirmación when y I was- cuando recibí las órdenes sacerdotales. I received the Holy Spirit when I was baptized and when I did my first communion. The confirmation, and also cuando se ordenó de sacerdote. Pero bien enojado el padre. But very upset, he Y el responded. muchacho bien emocionado, And the young man was very happy. como si nada. Padre, entonces déjeme orar por Very usted para excited. que se le note. He said, well then, Father, let me pray for you so that we can tell that all of this happened to you. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Self-dominion is fruit of the Holy Spirit. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y su Señor, Every person who has accepted the Lord Jesus Christ as a personal Lord and Savior, si creemos que Él es el Hijo de Dios, if we believe that He is the Son of God, que Dios lo levantó entre los muertos, that God raised Him from the dead,
y que Él es el Señor, and that He is the Lord, nosotros también tenemos el Espíritu Santo, then we also have the Holy Spirit, aunque no se nos note. even though it may not be evident sometimes. Y el dominio propio, siendo un fruto del Espíritu Santo, And self-dominion, being a fruit of the Spirit, of the Holy Spirit, pues se debe de notar. it should be noticeable. Ahora imagínense a un árbol de limones Now imagine a lemon tree haciendo un gran esfuerzo para producir un limón. making a great effort to produce a lemon. Imagínenselo. Imagine. No es así. That's not the way it is. Un árbol de limones, A lemon tree, si está plantado if it's planted a su fuente de vida, to its source of life, porque es limón, because it's a lemon tree, su fruto va a ser limones. its fruit is going to be lemons. Los hijos de Dios, si estamos plantados en The- nuestra fuente, The children of God, if we're planted in our source, nuestra fuente de vida, que es la our palabra source de of Dios, life, our source of life, which is the Word of God, los frutos the fruit se nos deben de notar. should be noticeable. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? How many children of God are here? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? How many priests are here? Los quería agarrar en curva. I want to throw you a curve, throw you off. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, Self-dominion is a fruit of the Holy Spirit. como lo es también el amor, Just in the same way that love is, la paz, la benignidad, peace, goodness, la fidelidad. faithfulness, Y usted los puede leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22. and Ahí you can están read it in todos. Galatians chapter 5, verse 22. Y como árboles plantados en el reino de Dios, As trees planted in the kingdom of God, recibiendo nuestra nutrición receiving our de nuestra nutrition fuente de vida, from our source of life, que es la palabra de Dios, which is the Word of God, esos frutos se deben de notar. those fruit need to be noticeable. Ahora, cualquier planta, sea limón, naranja, Now, any Usted tree, whether it's an menciona. orange tree or a lemon tree, you name it, muchas veces no producen porque no están recibiendo agua. many times they don't produce because they're not receiving water. O se tardan mucho Or they take a long para time producir to uno produce o dos limoncitos. one or two small lemons. Máxime si en la tierra que están plantados no es muy buena. And even more if the soil that is planted in is not good soil. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. And with many of us, the same thing occurs. Como hijos de Dios, As children of God, llenos del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, nos desconectamos we del disconnect agua de ourselves vida. from the life, the living water. Tenemos la información, We have the information, pero no el conocimiento. but we don't have the knowledge. No la hacemos. We don't do it. Y los frutos And the fruit no se ven, is not evident, aunque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. even though the Holy Spirit is inside of us. Y muchas veces tiene que venir un carismático And many times a charismatic has to come a querer ponernos las manos to want to lay their hands upon us para que se nos note. so that it can be noticeable. Si les estoy hablando de estas cosas, If I'm sharing these things with you, es porque yo también he estado ahí. it's because I have been there. Y es horrible cuando uno quiere producir And it's horrible when someone wants to produce el dominio propio. self-dominion. No se diga de todos los demás frutos. And let's not even talk about the other fruit, El amor. such as love. Cuesta trabajo. It's difficult, Especialmente cuando lo tratan a uno mal. especially when they treat you bad. Y especialmente cuando es un hermano el que lo trata mal. Especially when it's a brother that treats you bad. Y aún más cuando es un hermano en Cristo. And even more when it's a brother in Christ that treats you bad. Quiero que salga el fruto del amor. Pero... I want the fruit of love to come out, but it's so hard. Y no sale. And it doesn't come out. Y luego cuando estamos solos, Señor, ¿por qué? And then when we're alone, we say, Lord, why? Ayúdame. Help me. ¿Qué tengo que hacer? What do I need to do? Eso, hacer. You need to do that. You need to do. ¿Quieres decir que no estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Does that mean that I'm not doing it? Si lo estuviéramos haciendo, If we were to be doing it, se nos notara. it would be noticeable.
Me puse a pensar cuando entré y estaban en la alabanza. I was thinking to myself when I walked in and during the praise and worship, Y me senté ahí atrás y yo me abandoné, me entregué a la alabanza. I sat in the back and I just involved myself with the praise and worship. Oh, y levantaba mis manos y casi, And I was casi raising my sentía que hands. tocaba a Dios. And it's almost as if I could touch God. Aunque muchos dirán, bueno, si Dios está dentro de ti, pues entonces nomás sale así, ¿no? And even though many people would say, well, if God is inside of you, then you should reach in. Pero saben lo que quiero decir. But you ¿verdad? know what I mean. Y yo decía, bueno, ¿por qué a veces sí puedo hacer esto y a veces me cuesta trabajo levantar las manos? And I said to myself, why is it that sometimes I can do this and other times it's difficult for me to raise my hands? Y me recordé de la enseñanza que les estoy dando. And I remembered the teaching that I'm giving you. A veces pasamos un día, dos, Sometimes we go a day or two sin estar recibiendo los nutrientes de la palabra de Dios, without receiving the nutrients of the Word of God, el agua de vida. El agua de the vida. water of life. ¿Se acuerdan de los israelitas, los judíos, Do you remember the Israelites, the cuando iban en Jews, el desierto, when they were in the desert, que no tenían para comer? that they didn't have any food to eat? ¿Qué les dio Dios? What did God give them? Pan del cielo, maná. Bread from heaven. ¿Cuántas veces les dio? How many times did He feed them? Diario, Every day. diario, Every day. por 40 años, For 40 years. diario. Every single day. Maná del cielo. Bread from heaven. La oración del Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Dice, danos hoy It says, give us today el pan nuestro give de us cada día. our daily bread. No dice, Padre Nuestro, danos It esta doesn't say, semana, Heavenly Father, give us this week, o este mes, or this month, o este año. or this year. Oh, hermanos, ya cuando pasa uno un año, oh, yo sé lo que les digo. When you go an entire year, I know what I'm telling you. Se siente uno tan seco. You feel so dry. Y entre más tiempo está uno desconectado y más retirado de la palabra de Dios, And the further away we are from God's Word, the more separated we are from the Word. más está uno con esfuerzos y queriendo, voy a amar a este hermano, It's even more difficult to produce the fruit and say, I'm going to love this brother. voy a perdonar a mi I'm going to esposa. forgive this person. Y lo perdona o la perdona, pero And you forgive them, en la carne. but in the flesh. Y eso no sirve. And that's it's worthless. El dominio propio es un don del Espíritu de Dios. Self-dominion is a gift of the Holy Spirit. Si somos hijos de Dios, lo tenemos. If we're children of God, then we have it. Ejercerlo es nuestra decisión. And to exercise it is our decision. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así. 2 Timothy, Primer chapter capítulo, 1, verse 7. versículo 7 dice así. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. It says, For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and of self-dominion. Nos ha sido dado ya. It's been given to us already. Aquí es donde está el reto. This is where the challenge is, En el segundo punto. in the second point. Porque la única manera que se va a manifestar es Because the only way that it's going to be manifested con la práctica. is through practice. Ahora, usted puede practicar el dominio propio hoy, Now, you may practice self-dominion today, pero mañana ya no. but tomorrow maybe you don't. Es su decisión. It's your decision. Es nuestra decisión. It's our decision. Por eso es de que la única manera que se va a manifestar That's why the only way it's going to manifest itself con la práctica constante. is through consistent and constant practice. Cuando me despierto lo practico. Cuando me despierto lo When I'm practico. awake, I practice it. Cuando estoy desayunando lo practico. When I'm eating breakfast, I Cuando voy practice it. manejando lo practico. When I'm driving, I practice Qué it. difícil aquí en California. It's y difficult especialmente sometimes in Los Ángeles. California, especially in Los Practicar el Angeles, dominio propio. to practice self-dominion when you're driving. Especialmente cuando los demás no lo están practicando. Especially when others are not practicing it. Sí, no, o sea, Señor, yo lo estoy practicando, pero ¿por qué ellos no? Lord, I'm practicing it, but why aren't they practicing Y self-dominion? también empieza uno. Yo sé lo que les digo. I know what I'm telling you.
Yo he estado ahí I've been there hasta que no me dieron una infracción. until you get a ticket. Y el Señor nos dice, hey, hey, cuidado. And the Lord tells us, hey, you Hey, need to be careful. You need to Tienes check yourself. Tienes el dominio propio. You need to practice self-dominion. Practícalo. ¿Para qué vas más de la velocidad? Why are you going faster than you need to go? Y cuando no le hacemos caso al Señor, And when we don't listen to the Lord, Dios nos ama tanto. God loves us so Que much somos sus hijos, ¿eh? because we're His children. Dios Remember, nos ama tanto He loves us so much que dice, ok, voy a tener que usar a uno de mis siervos para que me escuches. that He says, I'm going to have to use one of my servants in order for you to listen to me. ¿A quién usaré? And he starts to think, who am I ¿Al going to policía use? de la moto? Should I al- use the highway motorcycle cop? patrol, Or should o- I use a CHP? o la cámara en, la Or should I use the photo camera? en las intersecciones? At the intersection. A esa también me agarraron una vez. They got me on that also once. Ya, pero ahí fue de verdad fue porque era muy nice. Déjenles explico. Una mujer quería pasar y yo por And I'm gonna estarla tell you what cuidando y happened. me paré. There was a woman that wanted to come merge into my lane, and I stopped myself. I stopped. Y como no se metió, entonces ya le di. Y And because she didn't go when I let her in, so I went and then I got a ticket. salí muy bien, por cierto. I came out nice on the photo. No, pero traía lentes. No, estoy como Adán, le estoy echando culpa a la señora. Es la responsabilidad de uno. But at the end of the day, it's our responsibility. Pero el That's what it comes down to. que me dieron, que me va a salir más de $300, But the other one that they gave me, that was going to be more than $300. cuesta aprender, pero aprende uno, ¿no? It's difficult to learn sometimes, but we learn. Pero no tiene que costarnos. But it doesn't have to be Si tan difficult. It solo doesn't have yo to le hubiera hurt. escuchado al Señor. If I only would have listened to the Lord. En área de 35 iba a 45. En, área, In en, a 35 zone, I was going 45. en donde era de 45 iba a 55. And where it was 45, I was going 55. Y donde es de 65, no, iba a 15 porque había mucho tráfico. And where it was 65, I was going 15 because there was so much traffic. Hasta que, como no le hice caso, me pararon. Until, because I didn't heed the warning, I was stopped. Y así es, And that's the way God is. Dios nos ama tanto Because God loves us so much que si no le escuchamos a Él, that if we don't listen to Him, porque Él nos habla directamente, because remember, He speaks to us directly por medio de nuestra conciencia, through our conscience, a veces audiblemente. sometimes audibly. Yo todavía no llego a ese nivel de santidad como para oírlo. I haven't gotten to that level of holiness to hear Him audibly, Pero sí nos habla. but He does speak to us. La cuestión es, ¿le vamos a hacer caso? The question is, are we going to listen? ¿Lo vamos a practicar? Are we going to practice? Porque si no, entonces, pura información. Because if not, then it's nothing more than information. Mire, yo sé que estoy cabezón. Look, I know that I'm hard-headed. Y Dios en su misericordia And God in His permitió que mercy perdiera el pelo para que no me viera tan cabezón. Allowed me to lose my hair so that I wouldn't look worse, more hard-headed. Pero con información, demasiada información en mi cabeza With so much information in my head y nada de acción, and no action, olvídese, hermano. forget about it. Parecía mascota de esas de las que ¿no has visto las mascotas de los equipos? No, y de las mascotas de los equipos. I look de- like a mascot for one of the Anda moviendo teams así. with a big head and a little body. ¿Qué le pasa al hermano? What's wrong with the brother? Sabe mucha Biblia. He knows so much Bible. Pues llámale para que predique. Well, tell him to come so he can preach. Es que no la vive, bro. No, it's that he's not living it. He can't. Se manifiesta con la práctica constante. It's manifested through consistent and constant practice. Lo tremendo es The tremendous thing is que no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, that it doesn't matter how long we have been a believer. si hoy yo decido no practicarlo, If today I decide not to practice it, voy a cosechar los frutos de eso. I'm going to reap the fruit of that action or that decision. Que se puede traducir en una infracción,
which can manifest itself, the consequence can manifest itself as a ticket. Se puede manifestar en un divorcio, It can manifest itself in a divorce, en una pérdida de trabajo. in the loss of a job. Se puede manifestar de muchas maneras, It can manifest itself in many different ways, pero siempre por una decisión, but it's always because of a single decision. una decisión mía. My decision, a decision that I make. Lo tremendo es de que todo lo que Dios nos ha dado, The tremendous thing is that everything that God has given us, Cierren sus ojos, por favor. Quiero que cierren sus ojos. I Todos want you to cierren sus just, ojos. I want you to just Todos close cierren your sus eyes for a ojos. second right now. Everybody, close your eyes. Imagínense a Lázaro, Imagine Lazarus, el hermano de María y de Marta. the brother of Maria and Martha. Estaba enfermo He was sick, y mandaron llamar a Jesús para que lo sanara porque And they called for creían que Jesus. Jesús lo iba a sanar. They called for Jesus to come because they believed that he would heal him. Ojos cerrados, imagínense la escena. Okay, close your eyes and imagine this scene. Lázaro se muere. Lazarus dies. 4 días en la tumba, ya apestaba. 4 days in the tomb, his body already began to smell. Imagínenselo. Imagine. Pálido, blanco. No sé si ustedes Pale, han visto white. a alguien. Bueno, ahora cuando uno fallece, pues lo adornan y lo maquillan, se ve uno bonito. Nowadays, when somebody dies, they fix them up really nice. Pero la muerte, o sea, está un cuerpo muerto que no tiene vida y que apesta. But there's a dead body there that's been dead for 4 days that has no life and it smells. Pues el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Well, the power of God raised him from the dead. Abra sus ojos. Open your eyes. Ese poder That power resucitó a Jesucristo de entre los muertos. raised Jesus from the dead. La Biblia dice que ese mismo poder The Bible says that that same power, lo tenemos. we have it. Si somos hijos de Él, si hemos creído en Cristo. If we're his children, if we have believed in Jesus Christ. Entonces, ¿por qué no obedecer? So why not obey then? Les voy a decir por qué es difícil obedecer. I'm gonna explain to you why it's difficult to obey. La mente humana The human mind es muy curiosa. is very interesting. ¿Algunos de ustedes están familiarizados con Calimán? ¿No? ¿Quién? ¿Nadie ha oído de Calimán? Era un hombre poderoso, Calimán Calimán, was musculoso. a very powerful man. Era de por allá de la India. He was from India, Y se llamaba Calimán porque era el hombre de la diosa Cali, ¿verdad? and his name was Calimán because he was what? El hombre que pertenecía a la diosa Cali. Cali? Cali, la diosa de... And his name was Calimán una because de los tantos dioses que hay por he- allá en Oriente. He belonged to La que tiene a muchos goddess named Kali. brazos. Cali. Bueno, Calimán era el mero mero. Él decía esto. And he used to say this: No hay fuerza más poderosa que la mente humana. there's no greater force, no power, there's no greater, more powerful force than the human mind. Quien domina la mente lo domina todo. Así decía, Who exactamente como lo dominates the estoy mind diciendo. dominates everything. And that's how he used to say it. Oh, yo leía esas cosas, eran unas revistas de... And I used to read those things, they were in a magazine. No, hombre, yo era seguidor de Calimán. I was a follower of Kaliman. Yo crecí creyendo en que podía dominar la mente. I grew up believing that I could dominate the mind. Pues hermanos míos, Calimán no estaba tan equivocado. Well, the truth is that Kaliman was really not that, he was not too far off. La mente humana The human mind es muy poderosa. is very powerful. Y si no aprendemos a dominarla, And if we don't learn to dominate it, nos puede destruir. it can destroy us. La ventaja que tenemos como hijos de Dios The advantage that we have as children of God es de que tenemos el poder de Dios is that we have the power of God. para dominar nuestra mente. We have the power of God so that we can dominate our mind. Para eso nos lo dio. That's why he gave it to us. Para eso nos dio el amor, That's why he gave us love, la fe, Faith. la dignidad goodness, y el dominio propio and self-dominion para que estemos en control. in order for us to be in control.
La razón por la cual no estamos en control, y eso era lo que les quería decir, The reason why we're not in control, and this is what I wanted to, this is my point, es porque creemos más en Calimán que en la palabra de Dios. is that we believe more in Kaliman than we do in the Word of God. Bueno, por lo menos yo creía más en Calimán. Well, at least speaking for myself, I believed more in Kaliman than I did in the Word of God. Mire, he hablado con hermanos, precisamente ayer hablé con un hermano y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez? No, le preguntamos, ¿lees la Biblia? Y dijo, a veces. The other day we asked a brother, we asked him, do you read the Bible? A veces. And he said, yes, sometimes. Bueno, y como que ahí se iba a quedar la cosa, pero yo dije, no, yo quiero escarbar más. And we were going to just leave hermano, it there, but I kind of pursued it explica, more. ¿qué quieres decir con que a And I said, veces? what do you mean sometimes? Y dice, bueno, cuando voy a la iglesia. Well, the truth is that when I read it when I go to church, No, lo que te estamos preguntando, y eso le dijimos, lo que te estamos preguntando es, ¿cuántas veces tú personalmente, de tu iniciativa propia, agarras la Biblia y te pones a estudiarla? and we said, no, that's not what we mean. We mean, how many times do you, by yourself, with your own initiative, sit down with your own Bible ¿Cuántas and read veces it te and study it? levantas a agarrar el maná del cielo, How many times do you get up to pick up the bread from heaven, la palabra de Dios, the Word of God, el pan de vida, the bread of life, a Cristo? ¿Cuántas veces lo Christ? agarras How many times do you grab Him y te lo comes? and eat it? ¿Cuántas veces llega a formar parte de tu esencia? How many times does it become part of your essence? De tal manera que la gloria de Dios, In la such a way palabra de Dios, that the glory of Cristo God, mismo, the Word of God, Christ Himself, te sale hasta por los poros. comes out even through your pores. Que vas al gimnasio y sudas palabra de Dios. That you go to the gym and you sweat the Word of God. Que vas a trabajar And you y go to work hablas, haces and you palabra speak de and you Dios. do the Word of God. De que estás con tu esposo, con tu esposa y la palabra de Dios está en la punta de tu And you're with your lengua spouse and the Word of God is at the tip of your tongue para hacerla. No necesariamente para hablarla. in order to do it, not just to speak it. Porque, ay, si ustedes son como yo, ¿cómo nos gusta hablar de la palabra de Dios? Because if you're like me, you love to talk about the Word of God. Sabemos mucha Biblia, pues. We know a lot of Bible, Pero cuando se llega el momento de practicarla, but when the moment of practice comes, the moment to apply it and practice it, no queremos. we don't want to do it Es más fácil, ¿no? No Be- hacerla. because it's easier not to do it. Y nuestra mente tiene que ser entrenada. And our mind needs to be trained. Así como de poderosa que es, In such a way as with the same power that it has, entrenada para estar en control. we need to train it for it to be in control. ¿Cuántos conocen a Martín Lutero? How many of you know of Martin Luther? Se le conoce como el padre del protestantismo. Martin Luther is known as the father of the Protestants. Ujú. Él era un monje, sacerdote, católico. He was a Catholic monk. Y de pilón, jesuita. Okay? Jesuita. Una orden de los jesuitas. Los jesuitas es una orden muy estricta. Haz de cuenta que estás hablando de un fariseo de fariseos. Jesuit Jesuit priest. priest, thank you. Y él de repente se metió a estudiar la Biblia. And so this man started studying the Word of God, the Bible, Y se dio cuenta que la iglesia católica andaba haciendo cosas contrarias a la and he escritura. realized that the Catholic Church was doing things that went contrary to what the Bible taught. Bueno, lo que les quería decir de Martín Lutero es, él dijo algo. Well, what I want to share about Martin Luther is that he said something. Dijo esto, He said this: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. we can't prevent the birds from flying over our head. Y se estaba refiriendo a los pensamientos. And he was referring to thoughts. Pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. But he said, but we can't prevent them from making a nest on our head. Ese es el poder que tenemos. That's the power that we have. Cuando llega un pensamiento negativo, When a negative thought comes, un pájaro volando, queriendo hacer in other nido, words, a bird circling, wanting to create a nest, tenemos el poder para desecharlo. we have the power to get it away. Si no practicamos eso, If we don't practice muy that, fácil nos vamos a llenar
esos pensamientos van a ser nido en nuestras those cabezas. thoughts are very easily going to create Y nuestras large vidas, nests on a our pesar de head. que tenemos la gloria de Dios, In el our Espíritu life, even though Santo we have the glory of dentro de God, the nosotros, Holy Spirit inside of us, lo que se va a manifestar es what's going to manifest is las obras de la carne. the works of the flesh, Lo contrario al fruto. the opposite to the fruit. Y va a tener que venir un carismático para decir, And a déjame charismatic orar is por going ti to have para to que se come. te note. Let me pray for you so that the fruit can be evident in your life. Es el plan de Dios que practiquemos el dominio propio That plan of God for us to practice self-dominion en todas las áreas. in all the areas. En todas. It's God's plan for us to practice self-dominion in all the areas of our life. Una de las áreas que a mí no se me nota el fruto One of the areas in my life where the fruit is not noticeable es en el área de las finanzas. is in the area of finances. Y es porque yo dejé que a mi mente se anidaran pensamientos de pobreza. And it's because I allowed birds create a nest of poverty on my head. Mi santo preferido era San Francisco de Asís. My preferred saint was San Francis of Saint Assisi. Francis. Assisi. Yo quería ser pobre para agradar a Dios. I wanted to be poor so that I can please God. Años leyendo, estudiando acerca de la pobreza. Years studying and reading about poverty. No, hombre, hermano, ese nido, yo creo que por eso soy cabezón, porque el nido está re grande. And maybe that's why I'm so hard-headed, because that nest was big on my head. Por lo mismo, en esa área siempre había batallado. And for the same reason, in that area, I had always struggled. Y lo que se manifestaba era la pobreza. And what would manifest as an end result was poverty. Porque en esa área no había practicado el dominio propio. Because in that area, I had not yet practiced self-dominion. Porque todo empieza aquí, hermanos. Because everything starts here in the mind. Si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, If we know that we're children of God, si sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, and we know that we have the Spirit of God, sabemos que es un fruto, el dominio propio, que es un fruto and we del, know del that Espíritu de self-dominion Dios, is a fruit of the Spirit of God, entonces se va a manifestar. then it's going to manifest. Pero si no lo sabemos, But if we're not aware of it, if we don't know, si como yo nomás estamos pensando que Dios quería que estuviéramos pobres, if you were like me, thinking that God only wanted us to be poor, no se va a notar el dominio propio en cuanto al dinero, en cuanto a las finanzas. self-dominion, when it pertains to finances, is not going to manifest itself. It's not going to be evident. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas. But every single one of us has different areas. Pero el plan de Dios es But the plan of God is en todas las áreas. in all the areas, for it to manifest in all El plan de areas. Dios es que practiquemos el dominio propio en todas God's plan las áreas. is for us to practice self-dominion in all the areas of our life. Acuérdense, disciplina, Remember, dominio discipline, propio. self-dominion. Ahora, meditemos, o sea, pensemos, ¿qué área necesito empezar a practicar el dominio propio? Now, let's think about this. Let's think about this for our own life. We need to ask ourselves, in what area of my life do I need to start practicing self-dominion? Al hermano que le estábamos diciendo acerca de que cuántas veces leía la Biblia, The brother that we were asking how many times or how often he read the Bible, batalla mucho para tener disciplina en muchas áreas. this person struggles a lot to have discipline in a lot of areas in their life. Si no estamos conectados a la fuente de vida, If we're not connected to the fountain of life, aunque seamos árboles de vida, even though we're trees of life, la vida no se nos va a notar. the life is not going to be evident in us. Y solo tenemos que abrir este santo libro. And the only thing we need to do is open this holy book Bueno, otro más bonito, este ya está muy... Y empezar a alimentarnos de ese maná. and we need to start feeding ourselves from that manna. Y entonces And then el fruto va a salir solito. the fruit is going to come out by itself. No nos va a costar nada de trabajo perdonar, It's not going to be difficult for us to forgive, aún a los que nos hacen daño. even the ones that harm us. No nos va a costar trabajo amar, It's not going to be difficult for us to love, aún a nuestros hermanos en Cristo. even our brothers in Christ. Sí, porque como que a veces es más difícil amar a los de casa, ¿no? And sometimes it's hard to love the brethren.
Y mucho within. menos nos va a costar trabajo, nada de trabajo nos va a costar hablarle a alguien de Cristo. And it's going to be even less difficult to Oh, speak to somebody about Christ. Hermanos, cuando estamos conectados con la palabra, Brothers, when we're connected to the Word, miren, donde quiera que ande, el Señor le va a decir, aquí te voy a usar, vas a hablar. Wherever Voy a you hablar are. yo a través de ti. wherever you are, God will use you and He'll tell you, look, I'm going to speak through you in this situation or in this place. Y porque estamos tan conectados con Él, And because we're so connected to Him, aunque tengamos una reunión importante, even though we have a very important meeting to be at, no nos va a importar. it's not going to matter. Vamos a hacer lo que Él nos diga. We're going to do what He says. Y me pasó anoche, And it happened to me last night, 2 veces. twice. Y las 2 veces tenía que hacer cosas importantes. And both times I had to do something very important. Le dije, no, Señor, tú eres mi Señor. And I said, no, Lord, you are my Lord. Y esa persona que tú quieres que yo le comparta tu vida, And that person that you want me to share your life with, si es importante para ti, if it's important for you, es importante para then mí. it's important for me. Y esta persona pensaba que era su culpa que su hija se había muerto. And this person thought that it was their fault that their daughter had died. Por mucho tiempo desde que su hija murió. For a long time since their daughter had died. Y anoche el Señor la liberó de eso. And last night, the Lord set her free from that. Y yo pude ver el milagro enfrente de mí cuando el Señor le estaba hablando. And I could see the Cuando le miracle estaba happening right in compartiendo front la of me. palabra. In her, when I was sharing the word with her, Se sintió como que you could tell that she Como was que le set free. quitaron un peso de encima. She felt relieved. Like y, a y large sus weight was propias taken palabras off. fueron estas. Yo pensaba que Dios me estaba castigando And her words were this: I thought that God was punishing me. y por eso se murió mi hija. And because of that, I thought that was the reason why my daughter died. Entendió que no era así. Entendió que Dios la ama. She understood that it wasn't so and that God loved her. ¿Se imaginan si yo me hubiera ido a hacer lo que era muy importante para mí? Imagine if I would have gone to do what was important for me. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más esa persona hubiera seguido atada a ese sentimiento? Who knows how much longer that person would have remained with that feeling and those emotions. Y después de no dar cuenta, ya me tenía que acostar. And then again, I had to go to sleep. Ya era bien noche. It was late already. Y el Señor me dice, ok, Señor, And the Lord told me, so I said, okay, lo que tú digas porque tú eres mi Señor. whatever you say, because you're my Lord. Y el Señor le habló no nada más a esa persona, sino a otras personas que estaban ahí con nosotros. But the Lord also spoke to some other people that were there with us. Y este hermano, que And yo this sé que ahora sí va a leer la Biblia, And this brother, that I know they're going to read the Bible now, me dijo, gracias they said, thank you por tus palabras de sabiduría, me dijo. for your words of wisdom. Y le dije, no son mías. And I said, they're not mine. Si fueran mías, If they were mine, no fueran sabias. they wouldn't be wise. Buenas noches y me fui a acostar. And I said good night and I went to sleep. Ese es el propósito de Dios, hermanos. That is the purpose of God. Por eso Dios quiere que aprendamos su palabra That's why God wants us to learn His para word hacerla. so that we can do it and Y apply it aprender del dominio propio. and learn about self-dominion. Aprender que es un fruto del Espíritu Santo And que to- está dentro de To nosotros. learn that it's a fruit of the Holy Spirit that's inside of us. Aprender que se manifiesta con la práctica constante. And to learn that it's manifested through constant application. Y aprender que es propósito de Dios que lo practiquemos en todas las áreas. And to know that it's God's will for us to apply it in all the areas of our life. Hermanos, es oro molido. Es que? Oro molido, es It's oro. like gold. Es tan valioso It's so valuable. y solo tenemos que practicarlo. And all we have to do is practice it. Solo tenemos que practicarlo. All we have to do is practice it. Tengo unas preguntas para ustedes I have some questions for you que quiero que se hagan. Que that I que want nos you to ha- make Yo yourself. también me incluyo. I Quiero want you que to nos ask hagamos yourself. estas preguntas. I want us to ask ourselves these questions.
¿Soy hijo de Dios? Am I a child of God? Un momento. Wait a minute. Piénselo bien antes de contestar. Think about it. Think it through well before you answer. ¿Soy hijo de Dios? Am I a child of God? Sin nada de duda. Without a doubt? Do I know without a doubt that I am a child of God? ¿Tengo su espíritu dentro de mí? Do I have His Holy Spirit inside of me? Ahora, si lo No. tenemos, si somos hijos de Dios, If we have Him, if we are children of God, ¿cuáles son las decisiones que tomo diariamente? what are the decisions that I make on a daily basis? ¿Decido vivir de acuerdo a ese poder? Do I decide to live according to that power? ¿Decido ejercer dominio en mi vida? Do I decide to exercise dominion in my life? ¿Soy constante al respecto? Am I consistent with that? ¿O nada más cuando vengo a la iglesia? Or is it only when I come to the church service? ¿O nada más cuando estoy con la gente que me cae bien? Or is it only when I'm with the people that I get along with? ¿En qué áreas lo hago? Pregúntese, In what preguntémonos. areas do I do this? Let's ask ourselves these questions. ¿Y cuáles son las áreas que nos faltan? And what are the areas that we need? Cuando practico el dominio propio, When I practice self-dominion, ¿se refleja en mis actitudes diarias? is it evident? Does it show in my daily activities? ¿Se me nota? Is it noticeable? ¿O estoy como el cura, el sacerdote aquel? Or am I like the priest that we talked about at the beginning? ¿Se me nota? Is it noticeable? Y la última pregunta. And the last question, ¿Estoy atrayendo gente hacia mí en busca del conocimiento de la palabra de Dios? am I attracting people to myself who are looking for knowledge of the Word of God? Esta pregunta es la más importante. This question is the most important. Todas son importantes, pero esta They're all pregunta, important, but this one's even more important. ¿estoy atrayendo gente hacia mí Am I attracting people to myself, to para me, aprender la palabra de Dios? that want to learn the Word of God because they're coming to me because they want to learn the Word of God? No sé qué hayamos contestado a cada una de estas preguntas, pero I don't know what we answered to every single one of these questions. en mi casa decíamos, solo el que lleva el costal sabe lo que lleva adentro. In my house, we used to say, the one who carries the sack is the only one who knows what's inside of it. Dios nos ama. God loves us. Y dice la palabra que Él disciplina And the Word says that He disciplines al que toma por hijo, those who He considers to be a son. porque nos ama. He disciplines His children because He loves them. Pongámonos en pie. Let's stand to our feet.